Isang oras na po. Thank you guys sa inyong pag-support. Salamat. So, shout ayun yung gulay to doon. Shout out sa inyong lahat. Thank you kay Sisi Dara ng Team Monetize Family. Si Adalias Explorer. Thank you Dal. Ma'am Taste of Elsa. Thank you. Ay, sino yan? Si Ming, ano pala? Minggay. Thank you friend for coming. Thank you. Ma'am Helen Doctor. Thank you. Shout out sa inyong lahat kay Sis Maria Vlogs. Thank you sis. Kay Kuya Jing TV. Thank you Kuya Jing. Ma'am, thank you Sis Dara sa renew 1 month. Thank you. Primitive. Thank you friend. Gorilla. Thank you friend for coming. Kay Vince Vlog. Thank you bro sa thumbs up. Thank you sa Team Monetize Family. Team Bakas. Ni Ma'am Helen Doctor, thank you. Thank you sa inyong walang sawang pag-support. Thank you. Thank you po sa lahat. Bye. Mag-end na po ako. Kasi, isang oras na ako. Isang oras lang ako kasi magluto pa ako.